औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन व नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो व्यूअर्स, हम लोग जो ज़िलहज के महीने की जो मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, और इसमें यौम अरफ़ा की जो फ़ज़ीलत, उसकी बुज़ुर्गी, उसके दिन रात की जो अहमियत है, उससे जो है आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जाबिर बिन अब्दुल्ला से रावी है कि अल्लाह ताला ने आका साल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया कि सब दिनों से बेहतर अरफ़े का दिन है, इससे और कोई दिन बेहतर नहीं है। और इसमें अल्लाह ताला अहले ज़मीन की इबादत के सबब से आसमान के रहने वालों पर फ़ख्र करता है और उनको फ़रमाता है कि मेरे इन बंदों की तरफ निगाह करो, इनके बाल उलझे हुए और परागंदा हैं और मेरी रहमत के उम्मीदवार दूर के रास्ते से मेरी दरगाह में आकर खड़े हुए हैं और मेरे अज़ाब से खौफ कर रहे हैं। बस जिस दिन अरफ़े का दिन दोज़ख की आग से आज़ादी बख्शता है, इससे बढ़कर और कोई दिन आज़ादी बख्शने वाला नहीं है। तो इस दिन की बड़ी फ़जीलत है और अहमियत है कि इसमें अल्लाह ताला तमाम दिनों से ज़्यादा बढ़कर उस दिन आपको जो है बख्शिश करता है, लोगों को जहन्नम की आग से बख्श देता है और उनके गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो आका साल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो अरफ़े का दिन है, ये दिन जो है उस दिन अल्लाह ताला फ़ख्र का दिन है अल्लाह ताला के लिए। इस रोज़ में खुदावंद ताला दुनिया के आसमान की तरफ तवज्जो करता है और अपने फ़रिश्तों से फ़रमाता है कि मेरे बंदों को मेरी ज़मीन में देखो, वो जो मेरी सदाकत कर रहे हैं। और अरफ़ा के दिन से बढ़कर कोई और दिन ऐसा नहीं कि दोज़ख की आग से ज़्यादा आज़ादी दिलाने वाला हो। तो इसमें व्यूअर्स यही बात जो सबसे अहम है कि अल्लाह ताला ने इस दिन की बड़ी अहमियत और फ़जीलत को बयान किया है। और सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ अरफ़े के दिन जो थे वो वहाँ खड़े थे और अरफ़ात के दिन, तो अरफ़ात के मैदान में, तो वहाँ पर अल्लाह ताला से दुआ फ़रमा रहे थे। तो वहाँ पर लोग बड़ी ज़ोर-ज़ोर से दुआएँ माँगते हैं। लोग दुआएँ माँग रहे थे कि इसी असना में अचानक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने फ़रमाया कि ए मोहम्मद, जो सब बंदों के सरताज हैं, आपको अल्लाह ताला सलाम कहता है और फ़रमाता है कि जिस कदर लोग इस जगह जमा हैं और मेरे घर की हज और ज़ियारत के वास्ते आए हैं, ये सब मेरे मेहमान हैं और मैं इनका मेज़बान हूँ। और मेज़बान पे ये हक़ होता है कि वो अपने मेहमानों की इज़्ज़त करे। इसलिए तुम गवाह रहो कि इन सब को मैंने बख्श दिया और अपने फ़रिश्तों को भी इस बात का मैं गवाह करता हूँ। जो लोग जुम्मे के रोज़ ज़ियारत करने के वास्ते आते हैं, उनके साथ भी ऐसा ही सलूक करूँगा। तो ये बात है कि जो दिन है ये अरफ़े का, इसमें तमाम लोग जितने भी वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं, वो जितनी तकालीफ़ उठाकर, सफ़र की सोबतें उठाकर अल्लाह की ख़ातिर, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए, हज के मनासिक अदा करने के लिए और तमाम जो दुआएँ वहाँ कर रहे होते हैं, एक ही सबकी सदा होती है, एक ही सबका लिबास होता है। और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का एक इतना बड़ा इज्तिमा पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है कि जहाँ पर लाखों के मजमे के अंदर इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही अल्लाह की शान और उसकी रुबूबियत बयान करते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएँ लगाते हुए अपने रब की बारगाह में, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं होती। किसी को कोई पता है 2 चादरें सिर्फ़ खुले कपड़े यानी कि लपेटे होते हैं और वो हालत होती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रब की तरफ मुतवज्जो होते हैं, उसकी बुज़ुर्गी बयान कर रहे होते हैं और उससे अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने अहबाब के लिए दुआएँ माँग रहे होते हैं। और ये दुआएँ जो हैं वो उनकी दुआएँ अल्लाह ताला कहता है कि मैं कबूल करता हूँ। और वहाँ पर जो इस दिन में, इस रात में जो है अल्लाह ताला फ़रमाता है कि इतने फ़रिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं, इतने फ़रिश्ते उतरते हैं कि एक सुई भी गिरे तो वो भी नीचे ज़मीन पर नहीं गिरेगी। यानी इतनी रहमतें बरसती हैं उस जगह
پر، جہاں پر کہ لوگ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ہر طرف سے ایک ہی صدا بلند ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد یوم عرفہ کا جو روزہ ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کے دن کی جو عبادت ہے، آپ کو پہلے بھی یہ باتیں ساری ڈسکس ہو چکی ہیں، لیکن خاص طور پہ پھر بتا رہے ہیں کہ یوم عرفہ کی جو عبادت ہے اس کے اندر اس کا روزہ، اس کے بارے میں عرفے کے دن کا روزہ اور نمازوں اور دعاؤں کے متعلق جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے۔ تو اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص عرفہ کا دن روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گزشتہ اور آئندہ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی عرفے کے دن میں روزہ رکھتا ہے وہ روزہ اس کے حق میں 2 سال کے واسطے کفارہ ہوتا ہے، ایک گزشتہ سال کے واسطے اور ایک آئندہ آنے والے سال کے واسطے۔ اس کے بعد پھر ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی عرفے کے روز ظہر سے عصر کی نماز کے درمیان 4 رکعت نماز ادا کرے اور ہر ایک رکعت میں 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 50 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو 1000 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور قرآن مجید کے ہر لفظ کے عوض اس کو بہشت میں اعلیٰ درجات ملتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو وقت ہے عرفے کے دن کا، وہ ٹائمنگ جو کہ آپ ظہر سے لے کر عصر تک کا ٹائم ہے، جس میں کہ آپ دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، اور اس دن کا روزہ اور اس دن کی عبادات آپ کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی کی اور ترقی اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی عرفے کے دن 2 رکعت نماز ادا کرے اور ہر ایک رکعت میں 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے اور بسم اللہ سے شروع کرے اور آمین پر ختم کرے، اور 3 دفعہ قل یا ایھا الکافرون اور 1 دفعہ قل ھو اللہ احد بما بسم اللہ پڑھے، تو اس کی نسبت خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم آگاہ رہو، میں نے اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری یعنی کہ روایات ہیں کہ میکسیمم ٹائم جو ہے وہ آپ نے اللہ سے اس کی تقدیس، اس کی تعریف، اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے گزارنی ہے، اور اس وقت میں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکاریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام سالوں کی جتنی بھی آپ کی دعائیں ہیں، جو آپ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس میں مانگی گئی اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور میں ان دعاؤں کو رد نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد پھر ایک یہ سوال کہ ہم لوگ چونکہ دور ہیں تو کیا ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، یا ہم کس طرح اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں، اور بلکہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ٹائم ڈیفرنس ہے ہمارے لیے سعودی عرب کا اور یہاں کا، تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ شامل رہیں، اور اب تو اس طرح کا سسٹم ہے کہ ہمیں باقاعدہ طور پہ سب وہاں کا ایک لائیو نظر آ رہا ہوتا ہے، سب نظارے دیکھ سکتے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم یہاں بیٹھ کر ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فزیکلی ہم وہاں نہیں ہوتے، لیکن ہم اب ہر قسم کی زیارات بھی ہم کرتے ہیں، وہاں کی ہر چیز دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسے جب آپ اس کو تصور میں اپنے رب کے ساتھ جڑ کر اس سے دعا مانگتے ہیں اور اس میں روزے کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبولیت کا درجے پر پہنچاتے ہیں۔